নিজের ভাবিকে বিয়ে করার অন্ধ মুহে মাত্র 1.5 বছরের এক নিষ্পাপ শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করলো তার আপন চাচা। সূত্রের খবর, অভিযুক্ত যুবক তার ভাবিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, কিন্তু ভাবি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আমার একটি সন্তান রয়েছে, আমি এখন কোনোভাবেই বিয়ে করতে পারবো না। এই কথা শোনার পরই ক্ষোভে ও উন্মাদনায় ফেটে উঠে ওই দেবর। মাতৃত্বের এই টানি যেন তার কাছে অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়। সে ক্ষিপ্ত হয়ে ভাবির কোল থেকে মাত্র 1.5 বছরের শিশুকে নিয়ে নেয়। এরপর রাস্তায় নিয়ে গিয়ে সবার সামনেই শিশুকে পরপর কয়েকবার মাটিতে আছাড় মারে। ঘটনার স্থলেই নির্মম মৃত্যু হয় ওই নিষ্পাপ শিশুটির। নিজের আপন ভাইয়ের রক্ত নিজের ভাতিজার প্রতি একটুও দয়ামায়া জাগেনি ওই নরপিশাচের। পুলিশের অ্যাকশন ও বর্তমান পরিস্থিতি। এই ঘটনার পর গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং জনরোষ সামলাতে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নেয়। জানা গেছে, অভিযুক্ত ঘাতক যুবককে ধরতে গেলে সে পালানোর চেষ্টা করে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ তার পায়ে গুলি চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। বর্তমানে পুরো সিপাহাবাদ এলাকা জুড়ে টমটমে পরিস্থিতি বিরাজ করেছে এবং স্থানীয় প্রশাসন কড়া নজরদারি রাখেছে। একটি 1.5 বছরের নিষ্পাপ শিশু যে পৃথিবীর ভালো মন্দ কিছুই বুঝেনি, তাকে এভাবে নির্মমভাবে বলি হতে হলো চাচার বিকৃত মানসিকতার জন্য। এই ঘটনা সভ্য সমাজের বুকে এক মস্ত বড় চপেটাঘাত। এই নরপিশাচ খুনে যুবকের কি শাস্তি হওয়া উচিত আপনারা মনে করেন? এই ধরনের অপরাধীদের কি দৃষ্টান্তমূলক মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত, যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ এমন অপরাধ করার জন্য সাহস না পায়? আপনার মূল্যবান মতামত অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখে যাবেন এবং আপনারা ভিডিও দেখে নিন। थाना सिकोहाबाद अंतर्गत यादव कॉलोनी का मामला है। एक 1.5 वर्षीय बच्चे की हत्या हुई थी। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण और गिरफ्तारी के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया था। इसमें जो नामजद अभियुक्त था जितेंद्र पाठक, ये बदायूं का रहने वाला है। इसकी सिकोहाबाद पुलिस तलाश कर रही थी, जगह जगह इसमें दबिश दी जा रही थी। सूचना ये मिली कि ये बूढ़ा बरथरा रोड पे झाड़ियों में छुपा हुआ है और यहाँ से भागने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसके इससे दोनों पैरों में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहाँ पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, अवैध तमंचा 315 बोर, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में इसने घटना का मोटिव ये बताया है कि ये बच्चे की माँ से शादी करना चाहता था और बच्चे की माँ ये कहती थी कि नहीं, मेरा एक बेटा है, मैं शादी नहीं कर सकती। और इस बात से इसने ये सोचा कि बच्चे को रास्ते से हटा देंगे तो हमारी शादी हो जाएगी। इसी बात को लेकर इसने बच्चे को रास्ते से हटाने की नीयत से इसने उसकी हत्या कर दी और इस घटना को अंजाम दिया। इसमें फिलहाल इसका हम लोग पुलिस अभिरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसमें जल्द से जल्द साक्ष्य संकलन करते हुए हम लोग चार्जशीट कोर्ट में सबमिट करेंगे और माननीय न्यायालय से अधिक सजा जल्द से जल्द कराने का हम लोग इसमें प्रयास करेंगे।